সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা করে আধারিত। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରାଜୀମାନେ ସିନା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁକୁମତି କରୁଥିବା ସାଧୁ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1955 ମସିହା ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଘଟଣା ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷା ରାତି ଆଉ ତାପରେ आकाशटा छिली तले पड़ी हे जगन्नाथ एमती घन प्रलय सृष्टि कर जमी सृष्टि ध्वंस हो जाऊ हे कली जुग शेष हो जाऊ आउ सत्य जुग आरंभ हो हे सत्य जुग अरे तमें कौटी शीघ्र आस सत्य जुग तमें शीघ्र आस तमें शीघ्र आस सत्य जुग को डाकुछि सत्य जुग आसीबो आम भई कांगाळा मानकर पेट कथा बुझिबो हो हो दरदर मुति से बेटा तर घंटे नाही पानी हानी जत्ते कर दिया बा ते कोन खाली अछि चावल न वर्षा पवन रे दरवान बाबू का गेट खुललानी साहूकार सौदा देवा रोक ठोक मना करदेला कहला तम भली लोक को बाकी देले मो डंगा बुड़ी जीवो ता रात्रि हम खाइबा कोन ए जेति की चावल अछि सेति की रोटी कर दे जेति की चावल अछि रोसई कर देले आ मो दीटा पेट को नियत अबे पांच जन खाइबा कोन ए आ कोन मु चोरी करी खांदे ए वो कोन तो चोरी करबो ता कहूची ए पांच प्राणी कुटुंब पोषिबा पई मो देहरा बळ नाही बाबू घर करज टंका बढी बढी जाउछि मूल कथा छड़ शुद्ध भी सुधी हेउनी बाबू घरे 12 घंटा हाड़ भंगा मेहनत करुछि ना बाबू को करज टंका सुधुछि ना तुमको दी ओली दी मुठा खाइबा को दे करुछि तो लागुछि एथर शीत को ए चादर कथा छड़े खंडे थिंडा अखा भी मिलबोनी एई हम तिपड़ा पाठ पढ़ी डाक्टर हे गेले हम सब दुख चली जीवो ए आंतो कथा छड़ ओ जाओ रोसेटा खाली दियो दीपू आ सुमिति खाइबा को दे देबो आमे बरम पेट पीस होई पड़िबा सकाळे भात कम थिला बोले कि मो काचीटा खाइलानी कला बोलो मते भोक नहीं तो दीपू आ सुमी को खाइबा को दे दे मु रात्रे खाली आ से न खाइले ए से अंधको कहबे छोले बासी तोराई पीस तई पड़ ओ भगरो भातटा केवल मो भाई खाइबो बापा से अंधको आज भात दिया जीवनी बापा ओको पासरे सुकी सुकी नहीं बाबा सुना मोर घरे बास्तर बाचे मो भोक मु खाइबा को देबी आई कि से अंधको अटा पे तो थत्ती फाटी पड़ जीवा तमे सिना मा हेती अनुभव करि थांत कोले पोपाई मार छत्र फटकी पड़छि काई की 10 मास 10 दिन कष्ट सहिछि एई छत्र खिर जाई ओ ताकू एटू रेट करछि एई जदि मो पोत परे मोछ होइछि ताले मो पोत
ଏ ହାନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେ ମୂଳରୁ ଯିବ ମୋ ମା ଝିଅ ପିତାଙ୍କର ସେ ପେଟଟା ଅନ୍ଧର ପେଟଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ବୁଢ଼ାର ପିଠି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କଥା ବହି ବହି ମୋ ପିଠିଟା ବିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଅଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଛଳେଇକି ଚାଲି ପାରୁନି ଏ କଥା ତମର ମନେ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକୁ କହିଦେବ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିକ ମାଗୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଯାଇ ଏମିତି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା তাই আলে সবে শুনছো তো বাবা কোন কইছে ভাই কেবে ভিক মাগি পারিবনি কেবে বিতে দেশ যা ভিক মাগিবনি ଅନ୍ଧକୁ ଏ ଘରୁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ମିଳିବନି এই তুমি বাবা না কইছে আই কইছে কিছু ছুয়া মানে কাজ করলো তো কেমনি এ শুনো কো খাইলো মো কাশি খাইলো ওতরে ভোক নাই লব ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ ପାଣି ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭୋକ ମରି ଯାଉଛି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀକୁ ମୁଁ ପେଟେ ପିଇଲି আরে পানি মধ্যে পেতে ওতে জগন্নাথ টম্প করে পিলা বলে লাগুছে আর বাস্তব পকড়া পড়ে খাই দেলে ওতে মহাপ্রসাদ খাইলা বলে লাগুছে আরে কাসি হাই পেটর বারে কো আর দিন খেতে করতে গোড় রয়েছে আরে চাইলে বাবু তো বড় পাইবনি আরে কাসি চল আজ তুমি তো খাওয়া দাও দেবি তো বারবার বলি ভিক্ষ মাগিব আর বারবার যাই তো ভিক্ষারি ভোজন করিব আরে বড় শান্ত বড় ঠাকুর পরা ভিক মাগি চଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଖାଇଥିଲେ ହେଲେ ଭିକ ମାଗିବ ପରା ଗୋଟେ ହୀନ କାମ ବାପା ହୀନ କାମ ଆରେ ଆଜି ପାଇଲେ ଶହ ଭିକାରୀ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି କହିଲା କ'ଣ ନା ହୀନ କାମ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ମତେ ଚାରି ବାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଂହ ପରି ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାହୁକାର ଘରକୁ ଯିବି ବାପା ସାହୁକାର ଘରେ ବସ୍ତା ବହି ତମର ସବୁ କରଜ ଛୁଟି ଦେବି ଆରେ ଟଙ୍କାଟେ କେହି ମଜୁରୀ ଦେବେନି ବରଂ ଭିକ ମାଗେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ ଏ ଦେବ କେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆକୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ ଭିକ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି ପଛେ ଭିକ ମାଗି ପାରିବିନି ଓ ଘରେ ଅକର୍ମକ ମୁଁ ଆଉ ପୋଷି ପାରିବିନି ବାପା। ଘରକୁ ଯିବ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବିନି ବାପା ମୁଁ ନିଜେ ମେହନତ କରିପାରିବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ତୁ କୋଉଠି ମେହନତ କରିବି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଟକୁ বাবা ବାବା
ଏ ଦୀପ ବାପାଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ବାପାକୁ ବ୍ରେନରେ ଆଘାତ ଲାଗି ବାପାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲିବାଟା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। अरे दीपू ऐसे डॉक्टर बाबू पूछे ने चली करे मुझे कुछ वाली पड़िब ए डॉक्टर पूछते पड़िब ए तो बाबा मित्र के सारी चला पुता और केले तो चले गए बस रहे अब सब ने लोग को बदले मरे छी अरे तो डॉक्टर पाठ पढ़ा ता बहुत है छी बा तो सपना तो अधरे रही छी बा କିଛି ଲାଭ ହବନି ରେ ସୁବି। ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲିଣି। नहीं नहीं मोर डॉक्टर बाबू को भाग छी भी ताको गोड़ हाथ तले पड़ी वो गोली कर दी सारा भाई କିଛି ଲାଭ ହବନି। ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହେବା ହେତୁ ପାରାଲିସିସ୍ଟା ଭଲ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। तो बापा যদি ভালো না হবে তাহলে আমার ঘরে চলে যাইবনি আর তো পাঠ পড়াটা বহুত হইছি বড় ডাক্তার হবটা স্বপ্ন রইছে ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ କିଛି ପଶୁନି। আরে ঝিয়াটা বড় হাতକୁ দিয়া খাই পারিবনি আর তিনি সারা পরন্ত নষ্ট ছিলে সে কোটরে গল্পটুকু भी নেই হে জগন্নাথ হে পতিত পাবন আপন রক্ষা করো কাইকি তুমি কোন প্রেত পর দুঃখ মতো লাগে নছ কাইকি মনে কেতে সব বলেছিলি কোনটা বড় পাটপুরি ডাক্তার হয়েছে আর ডাক্তার হয়ে গেলে অচ্ছর পাপ হয়েছে হেলে জায়গায় সব গেলে বহুত গুটা কেটে সব উড়ে সব সরে যাইছি ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି କାମ କରୁ। ଅନ୍ଧ ଭାଇ ଛୋଟା ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ବୋଉ ଅସହାୟ ଭଉଣୀ ଆରେ ମୋ ପାଖ ପଢିବା କଥା ଛାଡ। ଦିନକୁ ଦି ଆଡୁ ଦି ମୁଠା କେମିତି ଖାଇବା? ଘରେ ରୋକିଲା ବାପାଟା ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିସିନ କେମିତି ଖାଇବ? ଏ ସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଭାଇ ଏ ବୋଉ ଏ ସୁମି ଆରେ ଆସ। ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆସ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବା। ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ସେ କାଳକୁ ଥାକୁ ଦେଖ ପାଟିରେ ଧର ସେ କାଳକୁ ଥାକୁ ଦେଖ। এই ଦୀପ ତୋ ଅନ୍ଧ ଭାଇଟା ସିନା ପାଠ ପଢିନି ଗୀତା ଭାଗବତ ମହାଭାରତ କଣ ଶୁଣିନି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ସଖା ଧନଞ୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହ ହରିବା ଜିତିବା ସେ ଉପର ବାଲା ବୁଝିବ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ହାରି ଜିତେକା କା ପୁରୁଷ ପଣିଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହରିବା ଜିତିବା ସେ ଜଗତର ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ବସକୁ ବହିବ କିଏ ଆରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସହି ହବନି ନିକିତି ଦୌଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ହରି ମୁହେ ରହେ ତଳକୁ। କୋନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭରା ବିବେକିନିଆ ଦିଟା ପଲା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭାରି ହୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଏବଂ ଆଜି ସିନା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖିବୁ ଲୋ କାଲି ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଦେବେ। ମୁଁ ସୁଖ କହୁଛି ଲୋ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ଅଭିଶାପ ଅଛି ତାକୁ ସୁଖ ପାଇବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ। ଖାଲି ମତେ କହ ଆରେ କିଏ ହବ ତ ଦୋକାନ করে যাওনি ଏ ଅନ୍ଧ ପୁଅ କାଶିଏ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦରକାର। ବାପା ସବୁଦିନ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ଚାଉଳ ଦୋରେ ବড় ଚୁନି ଜଳିବନି ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଉପାସରେ ରହିବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ପାଠ
ପାଠ ପଢିବି କେମିତି? ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ବାପା ସବୁଦିନ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ମୋ ଭାଇ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହବ। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ। ସବୁ ଏ ଅନ୍ଧ କାଶୀ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ବୋଝକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦେଇବି। আরে তো কি বুঝো বলিবো তোমরা ওটা করে বুঝছো এইছো আর আশা বাড়িকে ভরসা করি এত বড় সাহস করু তো কেমিতে আশা বাড়িকে ভরসা করিনি লোক। ভরসা করেছি সেই জগতর নাথ জগন্নাথଙ୍କୁ। আচ্ছা ମୁଁ ଆଶା ବାଡ଼ି ପରା ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ହାତ କରି ବାଟ ଚଲେଇବ। ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବି। ଆଉ ଝଡ଼ ଆସିଲେ କହିବ ଏ ଭାଇ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ଏ ଅନ୍ଧ କାଶୀରେ ଝଡ଼ ଲାଗରେ ପାହାଡ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ କହିବ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। তু হারি তোমরা কান্দি তু হারি দেব হারিগলে মন দুঃখ କରିବିନି ମୁଁ। କି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବିନି, କି କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି। ଦୋଷ ଦେବି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ନିନ୍ଦା କରିବି ତାର ସେଇ ପତିତ ପାବନକୁ। ତା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯଦି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଗଜର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ, ଭୃଗୁଣୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ, ସେମିତି ଅନ୍ଧର ଗୁହାରି ଶୁଣ। ତୁମ ଚରଣେ ଚରଣାର ବିଘ୍ନ ଭକ୍ତ ଭାବ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶରଣାନ୍ତରେ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଗୁହାରି ଝଡ଼ କୃପା ବିନ୍ଦୁ